वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 55 में प्रोनाउन की बाकी किस्मों को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक काइंड्स को देखा था। आज हम इसकी फर्दर काइंड्स को समझेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी फोर्थ काइंड को डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन के तौर पर आता है, यानी दो फिक्रों को जोड़ने के लिए आता है, जैसा कि व्हाट, विच, हु, हुज, होम, व्हाटएवर, व्हिचएवर, व्हेनेवर या दैट। सबसे पहले हम व्हाट को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है जो कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। I did what I wanted to do। उसके बाद है whatever, जिसका मतलब है जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। Ask me whatever you want to ask। उसके बाद है which, इसका मतलब है जो कि मैंने वो किताब ख़रीदी जो आपने तजवीज़ की थी। I bought the book which you had recommended। उसके बाद है whichever, जिसका मतलब है जो कोई भी, वो जो गाड़ी चाहे ख़रीद सकता है। He may buy the car whichever he wants। उसके बाद है who का मतलब है जो शख्स, जैसा कि वो मेरा भाई है जिसने आपकी मदद की। He is my brother who assisted you। नेक्स्ट है whoever, जिसका मतलब है जो कोई भी, आपने जिसका भी सोचा है उसे मदऊ कर सकते हैं। You can invite whoever you have thought। नेक्स्ट है whose का मतलब होता है जिसका, जैसा कि वो एक अच्छी तालबा थी जिसकी दरख्वास्त मंजूर हो गई थी। शी वॉज़ अ गुड स्टूडेंट whose application was approved। नेक्स्ट है whom का मतलब है जिसको, जैसा कि वो हमारे पड़ोसी थे जिनसे आप लड़ रहे थे। They were our neighbors whom you were fighting with। नेक्स्ट है that, इसका मतलब है जो कि माई बाइक, मेरा बाइक यानी मेरा मोटरसाइकिल, दैट हैज़ अ ब्रोकन सीट, जिसकी सीट टूट गई है, इज़ इन द गैरेज, वो गैरेज में खड़ा है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी चीज़ की तादाद या मिकदार को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि सम, एनी, एवरी, नो या फ्यू। सम का मतलब होता है कुछ, और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। नेगेटिव का मतलब भी है कुछ, लेकिन ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। एवरी का मतलब है हर कोई, नो का मतलब है कोई नहीं, और फ्यू थोड़े से के लिए इस्तेमाल होता है, और फ्यू उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें गिना जा सके। अब हम आते हैं इनकी एग्जांपल्स की तरफ, जैसा कि देयर इज़ सम वाटर इन द जग, जग में थोड़ा सा पानी है। देयर इज़ नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई भी तालिब इल्म नहीं है। एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज़ प्लेजेंट, मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा खुशगवार है। नो कंप्लेंट हैज़ बीन रिसीव्ड येट, अभी तक कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। ओनली फ्यू चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, सिर्फ थोड़े से बच्चे पार्क में खेल रहे थे। इसके बाद समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समथिंग का मतलब है कुछ या कोई चीज़, यह पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। एनीथिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। एवरीथिंग का मतलब है हर चीज़, और नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं, जैसा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ गलत है। इज़ देयर एनीथिंग टू ईट, क्या खाने के लिए कोई चीज़ है। वी कैन पुट एवरीथिंग इन द स्टोर रूम, हम हर चीज़ स्टोर रूम में रख सकते हैं। नथिंग इज़ लेफ्ट टू लिफ्ट, उठाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। इसके अलावा समवन, एनीवन और एवरीवन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन का मतलब है कोई एक शख्स, और ये पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है। एनीवन का मतलब भी कोई शख्स है, और ये नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। और एवरीवन का मतलब है हर कोई, जैसा कि समवन केम टू आस्क अबाउट द चेक, कोई शख्स चेक के बारे में पूछने आया था। एनीवन कैन टेल द आंसर, आई इंस्ट्रक्टेड एवरीवन टू पे द फ़ी, मैंने हर किसी को हदायत की कि फ़ीस अदा कर दे। उसके बाद है समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर। समवेयर का मतलब है कहीं भी, ये जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट समवेयर, मैं किसी जगह पर आराम करना चाहता हूँ। यू कैन रिजाइड एनीवेयर यू वांट, तुम जहाँ चाहो रहाइश इख्तियार कर सकते हो। हु हैज़ स्प्रेड द न्यूज़ एवरीवेयर, किसने हर जगह खबर फैला दी है। आई फाइंड द कीज़
nowhere, مجھے کہیں بھی چابیاں نہیں ملی۔ اس کے بعد ہے somebody, anybody, everybody اور nobody۔ somebody کا مطلب ہے کوئی شخص، یہ کسی شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ is there somebody to help me، کیا یہاں میری مدد کرنے کے لیے کوئی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے can anybody come with me، کیا کوئی میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے everybody can do it، ہر کوئی اسے کر سکتا ہے۔ اور nobody کا مطلب ہے کوئی نہیں، nobody can enter the office، کوئی بھی شخص دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے reciprocal pronouns، یہ مختلف لوگوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ ایچ ادر کا مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے، اور ون another کا مطلب بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایچ ادر دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ون another دو سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ عمران اینڈ فیض ور ڈسکسنگ دا ایشو ود ایچ ادر، عمران اور فیض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے۔ اب یہاں پر دو لوگ ہیں یعنی عمران اور فیض، اس لیے ایچ ادر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے وی مسٹ ٹیک کیئر آف ون اینڈ ادر، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب چونکہ زیادہ لوگوں کی بات ہے تو اس لیے ون اینڈ ادر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد سیونتھ ہے ریفلیکسو پروناؤن۔ ریفلیکسو پروناؤن ایسے پروناؤن ہوتے ہیں جس میں پوزیسو کیس کے ساتھ سیلف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آئی کا ہوگا مائی سیلف، وی آور سیلف، یو یور سیلف، ہی ہم سیلف، شی ہر سیلف، اٹ سیلف، دے دیم سیلفز، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے خود ہی یا اپنے آپ۔ آئی ڈیڈ دا ورک مائی سیلف، میں نے خود ہی کام کیا، بیکاز نو باڈی واز دیئر ٹو ہیلپ می، کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وی پینٹڈ اینڈ ڈیکوریٹڈ دا ہاؤس آور سیلوز، ہم نے خود ہی گھر کو رنگ کیا اور اس کی سجاوٹ کی۔ یو شوڈ مینیج یور بزنس یور سیلف، تمہیں اپنا کام خود سنبھالنا چاہیے۔ دا موبائل بگین ٹو رنگ اٹ سیلف، موبائل نے خود ہی بجنا شروع کر دیا۔ علی براٹ آل دا لگیج ہم سیلف، علی سارا سامان خود ہی لایا تھا۔ عذرا کمپائلڈ دا رپورٹ ہر سیلف، عذرا نے پوری کی پوری رپورٹ خود ہی جمع کی تھی۔ نیکسٹ ہے انٹینسو یا امفیٹک پروناؤن، یہ بھی ریفلیکسو پروناؤن کی طرح سیم ہی ہوتے ہیں، یعنی آئی کا مائی سیلف، وی کا آور سیلف، اسی طرح سے آن ورڈز یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن ریفلیکسو پروناؤن اور انٹینسو پروناؤن میں یہ فرق ہے کہ اگر اس میں سے آپ مائی سیلف، آور سیلف وغیرہ کے الفاظ کو ہٹا بھی دیں تو فقرے کا معنی چینج نہیں ہوگا، فقرہ باقاعدہ اپنا میننگ برقرار رکھے گا۔ یہاں پر یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر گرامر یا پارٹس آف سپیچ کی پلے لسٹس کو وزٹ کریں، جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔